नमस्कार दर्शक बंधु आपंक मु पुणी थे स्वागत करुच्ची ओडिया टीवी यूट्यूब चैनल। आज आपण जो टॉपिकटा रही से टॉपिक हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं। आज हूँ जनवरी 24 तारीख। आज प्रधानमंत्री आवास योजनार सर्भेटी आरंभ हो जाऊँगी। आज आपकि सर्भे करेंगे आपमि ऑनलाइन माध्यम सर्भे करेंगे तार डिटेल रही आपकि वीडियो माध्यम से नहीं पूरा डिटेल जनदेवी मु आपण जहाँकि से प्रोसेस रे सर्भे करेंगे। आपण को कौन यूट्यूबर वीडियो देखा पड़ोनी। सरकार तरफ जहाँ भी आपंकर तथ्य रही सरकार तरफ जमी आप सर्भे कले आपंकर सबकि ठीक ठाक हो पार निर्भुल भाव में आप जहाँकि सर्भे करेंगे से नहीं राज्य सरकार तरफ जहाँकि निर्देश रही से निर्देश अनुसार आपड़ केमी सर्भे करेंगे ये वीडियो मध्यम आपण को मु पूरा स्टेप बाय स्टेप जनदेवी। से आपने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ। ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु एवं जो मैंने चैनल को नुआ आसवे चैनल को सब्सक्राइब करके पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु। जो मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऑनलाइन माध्यम सर्वे करने चाहते से जहाँकि ये वीडियो डिस्क्रिप्शन रे गोटे लिंक दि जाइए से लिंक रे आपण क्लिक करके ये पेज टी को रिडायरेक्ट आसीपारे। देखंतु ए पेज टी को आप मैंने आसीगला आपण कौन करेंगे टे तल को नहीं जाए। देखंतु एमती आपणकर तल को नहीं जाए। तल को नहीं गला ये देखंतु आपणकर अपडेट होची जे आपणकर ये जो सर्वे प्रणाली रही ये सर्वे प्रणाली रे आप मानक जदि किसी भी असुविधा है आप मैंने जदि कौटी जापर ना ताले यार गोटे टोल फ्री नंबर रही ये टोल फ्री नंबर टी को आपड़ कॉल करके पूरा डिटेल जानीपारे। तार तले देखंतु आपणकर एटी कौन रही आप मैंने जो एथर सर्भे करेंगे सर्भे करने आपण मानक दुईटा एप्लिकेशन रही ये दुईटा एप्लिकेशन आप मानक जहाँकि डाउनलोड करने को पड़ो। ये देखो आपंकर डायरेक्ट लिखाई डाउनलोड मोबाइल आप लिखाई ये आपंकर लिखाई आवास प्लस 2024 आप ये तार लिंक रही ये लिंक रे आप क्लिक करदे। देखो मुझे लिंक रे क्लिक कर दूची। लिंक रे क्लिक करदेला आपंकर जो प्ले स्टोर रही आपंकर जो स्मार्टफोन प्ले स्टोर रही से प्ले स्टोर टी को आप मन को रिडायरेक्ट नहीं जीव। देखंतु एटी आपणकर सेठी मु क्लिक करदेला एटी देखंतु डायरेक्ट आसीगला। ऑलरेडी मु आगरू डाउनलोड कर सारी आपन कौन करेंगे ये देखंतु आपणकर इंस्टॉल आसीज इंस्टॉल करदे। इंस्टॉल कर सारा पुणी आप बैक करदे आपण बैक करदे। बैक करदेला आउ गोटे जहाँकि आपन को इंस्टॉल करने को पड़ो तार तले आपणकर ये देखो आपणकर लाइव फेस ऑथेंटिकेशन आउ गोटे आपणकर आधार फेस आप आपणकर रही सेटा को ये लिंक रे क्लिक करदे। देखो मुझे लिंक रे क्लिक करदेली ये आपणकर आसीगला। आसीगला ये आप इंस्टॉल रे क्लिक करदे। क्लिक करदेला यहाँ आपणकर डाउनलोड हो। देखो डाउनलोड हो गला ये आपणकर बैक करदेली मु बैक करदेला ये देखो आपणकर सर्वे संपर्क आपणकर सूचना रही सर्वे निर्देशावली रही आपणकर ये देखो बारंबार बारंबार आपणकर पचरा जाउथबा प्रश्न रही सर्वे आपणकर प्रणाली रही क्यों प्रोसेस रे आप जहाँकि सर्भे करेंगे तारे आपणकर पूरा स्टेप बाय स्टेप रही। प्रथम आपको मुझे निर्देशावली देखी दूसरी ये आपणकर निर्देशावली रही आपणकर आउ तले कौन रही मुझे देखी देखूँ जो मान पाखे सीएससी रही जदि आपण पाखे सीएससी रही ताले आपण पाखक होर्डिंग एवं आपणकर बैनर आसीज ये आप डाउनलोड करके आपणकर होर्डिंग बैनर लगे पारे जहाँद्वारा लोके जाने कि आपण जो स्टोर रही से स्टोर को जाकि आपणकर जो सीएससी रही से सीएससी को जाकि आवेदन करेंगे आपणकर सर्भेटी को कंप्लीट करेंगे। प्रथम आप कौन करेंगे निर्देशावली आप क्लिक करदे। देखो मुझे डाउनलोड रे क्लिक करदेली। डाउनलोड रे क्लिक करदेला आपणकर जो पीडीएफ टी रही से पीडीएफ टी डाउनलोड हो। देखो आप टिके अपेक्षा करने को पड़ो। टिके अपेक्षा कलापर आपणकर ये जो पीडीएफ रही से पीडीएफ टी ये आपणकर डाउनलोड हो। डाउनलोड हो सारापर से आपणकर ओपन हो मुझे वेट कर दूची। देखो आपणकर पीडीएफ टी से डाउनलोड हो गलापर आपड़ से क्लिक करदे। क्लिक करदेला आपणकर जो पीडीएफ रही से पीडीएफ टी ओपन हो। ओपन हो गलापर आपड़ कौन करेंगे एमती तलक टिके नहीं जाए। नहीं गला प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण रही सर्वे को नहीं पूरा आपणकर अपडेट होती
এইଠି ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଯାହାକି ଏଇଠି ପୁରା ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ସବୁ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଛି ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ନା କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କମ୍ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆବେଦନ କରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସର୍ଭେଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କର କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ଭୁଲ ଥାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ এই ଯେଉଁ ମାନୁଆଲ୍ ରହିଛି ସେଇ ମାନୁଆଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଏସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। এই ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କରିପାରିବେ, ପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ରହିଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ, ସର୍ଭେରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭେରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଠି ଏମିତି ଦେଇଦେଲେ ପରେ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ଟିକୁ ସ୍କାନ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପଚର୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆସିବ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଶୋ କରିବ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଶୋ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପିନ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିବେ। ପିନ୍ ଆପଣଙ୍କର କନଫର୍ମ ପିନ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଆସିଯିବ। ପୁଣି ଆପଣ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିନ୍ ଦେଇଥିବେ ସେ ପିନ୍ଟି ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ଆସିଯିବ। ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସେଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପେଜ୍ ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ, ପଞ୍ଚାୟତ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁକିଛି ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ। ଦେଇଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବିବରଣୀ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ନାଁରେ ଆବେଦନ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କଥା କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଯିଏ ବି ମହିଳା ଥିବେ, ଯାହା ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଯିଏ ହେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାଙ୍କ ରହିଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ, ଆଧାର ନମ୍ବର, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, মেଲ୍ ଫିମେଲ୍, ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ST SC, କେତେ ବୟସ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଯାହା ନାଁ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କି ଆପଣଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ନାଁ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, କେତେ ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଯାହାକି ଆପଣ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିବରଣୀ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର KYC ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଏମିତି এই ପ୍ରୋସେସ୍ରେ KYC ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ରହିଛି, ଜମା ଖାତା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏମିତି ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଘରର ଯେଉଁ ଫଟୋ ରହିଛି ପୁରୁଣା ଘରର ଫଟୋ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନୂଆ ଘର କରିବେ ତାରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଏମିତି ରହିଛି। এই ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର এই ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ରହିଛି এই ସର୍ଭେଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବରର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ এই ଯେଉଁ ମାନୁଆଲ୍ ରହିଛି এই ମାନୁଆଲ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସେମିତି ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯାହାକି ମୋବାଇଲ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ এই ମାନୁଆଲ୍ ରହିଛି ସେ ମାନୁଆଲ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠି ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର এই ସର୍ଭେଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିବ।